يوما للسرى نحو بيت الله في أم القرى. هل دعاك الشوق يوما للسرى نحو بيت الله في أم القرى؟ ورأيت البيت يبدو نوره من جلال الله ربي نورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن
لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي أحصى كل شيء عددا وأحاط كل شيء علما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها أشهد أن لا إله إلا الله لا يشرك بالملك أحد ولا يحصي نعمه عليه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وصلى الله على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصالحة إلى آخر الحديث رواه أبو داود. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama patut kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Kita diberikan panjang umur, kita diberikan sehat walafiat, kita diberikan kesempatan, kita diberikan tenaga, sehingga kita mengembalikan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berada di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya salam khatib senantiasa berwasiat, khususnya pada diri saya pribadi dan umumnya pada hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian imtisal awamirillah wa ijtinabun nawahi. Takwa di situ adalah memiliki makna melaksanakan semua perintah-perintah Allah, wa ijtinabun nawahi, dan menjauhi semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bertepatan di hari ini adalah hari besar bagi bangsa Indonesia, dijadikan hari besar yaitu tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah tahun 2026 ini, di mana kaum muslimin semuanya memperingati, mengingat, mengenang kembali, dan
bukan hanya mengenal atau mengingat saja, tapi sebagai evaluasi untuk kita semua, untuk bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peristiwa pada hari ini, yaitu disrakan dan mi'rajkan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua yang terjadi atas kuasa Allah, dan kita tidak mungkin bisa untuk mengakal-akali atau memasuki ke dalam logika kita. Kewajiban kita hanya mengimani. Ketika kita percaya pada Allah, pada Rasulnya, dan pada Al-Quran, di dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat Al-Isra seperti yang tadi dibacakan, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Di situ menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengisrakan. Isra berasal dari kata asra yasri isra'an, yang artinya memperjalankan. Kalau saro beda arti asra dengan saro. Kalau saro artinya berjalan, tapi kalau asra pelakunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan bagi Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang berada di Makkahul Mukarramah, kemudian ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Yang kita tahu Palestina dilanda peperangan terus-menerus. Itu adalah Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa bukan lagi Isra namanya. Dari Masjidil Aqsa kemudian baginda Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minas sama'i dunya ila sama'i dunya, minal Masjidil Aqsa ila sama'i dunya. Dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke langit pertama, yaitu langit dunia, di mana bahwa langit memiliki 7 lapis langit. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, mengapa disitu dikatakan subhana, bukan subhanu, subhana? Dalam salah satu struktur kalimatnya adalah subhana merupakan suatu maf'ul mutlaq min fi'lin mahzubin taqdiru ay musabbihu. Subhana berasal dari kata, diawali dengan kata nusabbihu. Siapa yang mengatakan nusabbihu? Nusabbihu ay subhana ay nusabbihu subhana. Siapa yang mengatakan, mengucapkan nusabbihu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya sendiri dengan keagungannya sendiri terhadap makhluk. Memuji apa? Memuji kekuasaannya. Apa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu asra, memperjalankan baginda Rasulullah SAW, kemudian memi'rajkannya dengan waktu yang sangat singkat. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, waktu yang sangat singkat itu adalah di sini dikatakan lailan, tapi di dalamnya adalah, di dalam tafsirnya bukan semalam suntuk, tapi sepertiga malam, minul lail, sepertiga malam Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalanan bagi Rasulullah SAW, kemudian memi'rajkannya. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, itulah singkatnya. Yang tujuannya adalah bagi orang yang sudah beriman, ketika sudah beriman pada waktu itu, liyazdadu alladzina amanu, liyazdadu alladzina amanu imanan, yaitu untuk meningkatkan, untuk menambah keimanan orang-orang yang sudah beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa tersebut.
dengan tidak sedikit orang yang malah menjadi kufur, tidak percaya akan peristiwa tersebut. Nauzubillah, subhanallah. Hadirin muslimin rahimahullah. Kemudian diantaranya peristiwa tersebut adalah perintah sholat, yaitu yang pada awalnya khamsina sholatan ala ummatika kulli yawmin walidatin, yaitu perintah sholat khamsina sholatan 50 waktu 50 waktu sehari dan semalam, dengan proses demi proses bagi Rasulullah SAW sehingga mendapatkan keputusan terakhir yaitu 5 waktu. Terkait dengan sholat tersebut, bahwa ketika kita nanti telah meninggalkan dunia ini, awal yang pertama dihitung diperiksa oleh malaikat, yaitu yang pertama adalah masalah sholatnya. Inna awwala ma yuhasabu an-nabiyyu yawmal qiyamati min amalihi as-shalah. Paling pertama yang diperiksa, yang dihitung nanti pada hari kiamat nanti dari amal-amal kita seluruhnya, yaitu adalah masalah sholat. Apakah sholat kita ini sudah lengkap 5 waktunya? Apakah masih bolong-bolong? Apakah sholat kita ini sempurna dalam melaksanakan sholatnya? Apakah belum? Maka kita simak hadis tersebut. Terkait dengan hadis itu, ya Rabbuna jalla wa azza li malaikati, Allah memerintahkan kepada malaikatnya, wa alamu, tentunya Allah lebih mengetahui, memerintahkan kepada malaikat, unzur bi sholati abdi atamaha qasuha, lihatlah, perhatikanlah, nilailah sholat hambaku itu, dia sempurna atau kurang. Fa in kana tamatan kutibat lahu tamatan. Apabila hambaku itu telah sempurna sholatnya, maka kata Allah kepada malaikat, tulislah nilai sholat hambaku itu dengan sempurna. Wa in kana naqasa minha syai'an, jikalau ada di antara hambaku ini memiliki satu kekurangan dalam sholatnya, pola, maka kata Allah, unzuru, lihatlah, nilailah, hal yang diminta tolongin, apakah hambaku itu punya sholat sunnahnya. Baikkan kalau tak tahu, pola atimmu li abdi fariidatahu. Ketika sholat kita memiliki banyak kekurangan, maka tambahkanlah, kata Allah kepada hambaku, sempurnakanlah sholatnya itu dengan menambahkan nilai sholat sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan kita semua bisa menyempurnakan sholat kita, baik dari melengkapi sholatnya yang 5 waktunya, kemudian menyempurnakannya dengan berjamaah, kemudian lagi disempurnakan lagi sholat tersebut dari kekurangan kita, dari kurang usuknya, dari kurang bacaannya, dari kurang tajwidnya, makhraj dan lain sebagainya, dari gerakan-gerakan yang salah, posisi yang salah dalam sholat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakannya dengan sebaik-baiknya. Kita rajinkan diri kita menambah dengan sholat sunnah, baik qobliyah ataupun ba'diyah. Demikian bersahabat, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu fi wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa billahi wa hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nahana 'an ibadatil asnam wa 'ala
لمن أطاعه بالجنة على دوام وتوعد لمن عصاه بعقابه في نار جهنم. أشهد أن لا إله إلا الله خير الأنام وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صاحب الكرامة على التمام. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بدخول جنة النعيم. أما بعد فيا إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ولا تكونوا من بال الفاجرين الموعد من عذاب الأليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والشر والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإن تذكروا يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru wa may yakhsha wa yatajannabuhal asqal ladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarahunnal jahina summa latarahunnaha aynal yaqin summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah ya Maula ya Mahmud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa awwalina wa akhirin wa barik wa sallim ala radiyallahu tabarak wa ta'ala kulli syabati rasulillahi ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li dzikri mu'ajimi sultanik. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka 'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidu ya Muti'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud. Aghnini bihalalika an haramika wafini bi fadlika amman siwak. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis shaqa wa su'il qada wa samatatil a'la. Allahumma inna nas'aluka fi salmatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najana minan nar wa afwa indal hisab. Tabaraka rabbana fi qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي رب اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.